سلامتنا كابي تجري هورايزن أبي زلهم يبصحهم كبرات نفوتات تخطات زيناتنا ليس عزبوت إحنا حديش معبالتات وانا وزيناتات نكن نقرأكم ينات سبسكرايب لايك شير نقبركم زيناتنا تخطاتهم لو معلتي عبر سكتما تجري كتما مقالة تسفى زلو عقداسي بوليتيكاو معبالة كاب تجري تمزجي بلام اتي بوليتيكاوي معبالة دمام أمرارحة ودو بوليتيكا تجري سلماوي ركب سلطان مكادميوم ودو سالساويان تجري ساوت سنسرعات ركب سلطان ديمقراسياوي بزخونة منجدي عكايدلام نزا حالف شدشتا عمتات أبا حالف نتات بمكتل أبو مبرنتن أبو مبرن بمخان ودو سالساويان تجري ببركل علوي مريحنة زقلقلم آتو علولا حايلو نقام حدوش أبو مبر ودو سابت كوينم نستمرزم آتوكن في حدوش نوم علته بعلي ديمقراسيا بزخون من قدي سلطانم ترخاخيبم نبر أبو مبر ودو ساوت آتو هالولا حايلو أبتسن سرعات أبي زحلفو ملقتيم نزحلفو كل تعامتات أبو مبر كوينم أبزا قلقلو اوان معبلاوي موزوا استملو أكنتات بوليتيكات تدراي ملا أبلات ودو بساوت بحبرت كبت تفتنات تسكمنان مسوعات كفيلنان ودو بساوت أبي متكلاتون علاماتاتون تأطويلو بيزهاز بتقراين كخون أبزخلو بايتا نايمن صاف سرحات سريحنا إنا إله يأمن كبلو قليصم بمسرت عبتو ودب زمعبل بحلي متحجاز مريحنت علامات تودب نابز حشة براخة كسجاجرم أبو مبرنت حلفنتي بفقادي نحدوش أبو مبر انتركب لعل حاجوسي سمعني زبلو عطو علولام بغز علون علامات ودبم نمعوات بسم الله عبلات بهراوي مريحنت تودب توايدم مقالسم كم زتنا خرور تزاريبم نا أبو مبر حلفنت تركبم عطو كن في حدوش بوقنم ننبر أبو مبر عطو علولا حيلو تودب كابزت عيش جميرم نزا حلف شدش تعامتات بستفرالي برك مريحنت نودبم بو فينت زبركوتو أغلقلت بمسجان بمنعدن أبز حزوان بوليتيكا تجري كاب سلماوي بوليتيكا وقالسي ناب بحيلن ببرتن أبز تغير لكونتات ناب حلفنت بمزام أزي فتان يوزبلو اتم حدوش أبو مبر أب كم زبالو بوليتيكاوي سلماوي قالسي أبز سبب لكونتات سلماوي قالسي زكايد ودب مراح ولا كبيدن تخنم عبلاتنان دقفتنان كمون حزبنا أبغونا كم زخون أي تراترن كبلو قليصم مكتل أبو مبر ودب ساوت آتو قبرتن ساي ولا ميكايل بوغنم اتيس تقبر رخكب سلطان أبو بوليتيكا تجري سلطان نهزبي تقلقللو عدخات تساقرولن واقع تخفللن مخانو زغنزبن بزح واقع كاب زخفلنا نسلطان زغبر نحن حوصايم ديمقراسياو سغدر سلطان بحالي بوليتيكا تجري نمتغبار تمرتي نموساد عدل زفطريو كبلو غليصملهم أب لعلي إثيوبيا ناي غعزو متنقطا وصلم منغستي كندا نإثيوبيا زملكت حدوش متنقطا غعزو وصيم اتي بمنغدي كفل غدات وصاي كندا زوص متنقطا نتي زغصل زلو أب إثيوبيا وشتاو ግጭት عمز عدقاو ግጭትን ገበን بمدقاس بزيكان أب إثيوبيا زغبر منغشات أقداس زيكونه بمبال كلكلا أمبيرلوم اتي متنقطا نعدي سبا زملكت كم زيكونن كونتات صتا هاندبت كبلاشو كم زخلن يطنقيهم انتخونن ناب عدي سبا زغشو زيغاتات لعل طنقا خغبرو كم زلون بمحبار أبتا كتما زلو متن جبن لعل مخالن أبي كالوت كبابيتات تهاجر زكاير زلو تقاو جيتون بزي متنقطا نابتا كتما كزرغح كم زخلن أطنق قلم بمسرت اتي متنقطا زيغاتات كندا ناب كلات تجراي أمحارا بينشانغول غومزن فصيمم كغوشو يبلومن يلوم كنداوያን ناب غامبيلاند سيدامان كمون أبي كل أورميا ناب زوباتات سيمين شوا مبراق شوام معراب ولغام مبراق ولغا قلم ولغان هورو غدرن ولغان كغوشو كم زيبلومون أطنقهم نابتم كبابيتات تخيدم أبي ماخل حدحداو ግጭት ከተሓዙ ወይ ድማ ክጭወዩ ግዳይ መጥቃዕቲ ነፈርቲም ከይተረፈ ክኾኑ ከም ዝኽእል የጠንቂቖም እቲ መጠንቀቕታ ቀፂሉ ካናዳውያን ካብ ደቡብ ኤርትራ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ሶማልያ 30 ኪሎ ሜትር ካብ ኬንያ 20 ኪሎ ሜትር ካብ ሱዳን 20 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ከም ዘይብሎምን ኣጠንቂቖሎም ምስ ኩነታት ፀጥታ ተሓይዙ ነዚ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ዝገለጸም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ካናዳም ሕጂ ካል ምስትዕና ዝተኣስር ፀገም ከም ዝተፈጠረ ኣብ ኢትዮጵያ ነፍሊጠሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ጂንካ ዝተራእየ ሓዱሽ ለበዳ ቫይረስ ስዒቡም ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናብ ደቡባዊ ክፋል ሃገር ዝገሹ ካናዳውያን ኣዝዮም ልዕል ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ኣጠንቂቖሎም إسرائيل نحطو أفرق بحر إثيوبيا كم تدقف تقليصلهم إسرائيل نحطو تتقامنت ودب إثيوبيا بقيح بحري تدقف ياكبل أب إثيوبيا أب إسرائيل زركب إمباسي إثيوبيا فليتلهم أب إسرائيل زركب إمباسي إثيوبيا أب تاغما ما يبين حتو تاغما ودبات قيح بحرن إسرائيل كم تدقفو أفليتلهم أمباسادر إثيوبيا أب إسرائيل أتو تسفاي إنتايم ني راديو أحاتو أب زهبو حبريتام زبزح سرحات دي إمباسي أب مدنفع حقراو ربحا إثيوبيا زتكورا كم زخونا قليصم
ስለዚ ሓደ ካብ ሃገራዊ ረብሓታት ምስ ተጠቐማ ማየባይን ሕቶ ወደብ ኢትዮጵያን ዝተኣሰር ስለ ዝኾነም ብቐንዱ ኣብዞም ክልተ ጉዳያትና ምስ መንግስቲ እስራኤል ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ኣብ ታሪኽ ንድሕሪ ተመሊስና ክንርኢ ከለና እስራኤል ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ከይትኸውን ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ዝበለ እቲ ኣምባሳደር እዚ ንረብሓ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነም ንባዕላ ንእስራኤል እውን ዝምልከት ነይሩ ኢሉ ኢትዮጵያ ካብ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ብዝተሓረመት መጠን ቀይሕ ባሕሪ ብሃገራት ዓረብ ክዕብለል እዩ እዚ ድማ ንእስራኤል ናይ ድሕነት ጸገም ዝፈጥር እዩ ክብሎም ገሊጾም እስራኤል ካብ ዘመን ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ትሒዛ ንኢትዮጵያ ብወተሃደራዊ ተዓሊም ክትሕግዛ ከም ዝጸንሐትን ዝገለጸት ኣምባሳደር ኣብቲ እዋንቲ ነበልባል ዝበሃል ሰራዊት መንግስቲ ሃይለ ስላሴም ብእስራኤላውያን ይስልጥኑ ከም ዝነበሩ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ እስራኤል ሓይሊ ኣየር ንምጥንኻር እውን ይስራሕ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ እዮም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናጽነታ ምርካብ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ ክልተ ወደባት ማለት እውን ምጽዋዕን ዓሰብን ሲኢና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኮይና እያ ዝበለት ኣምባሳደር ኣብ እዋን ደርጊ ድሕሪ 1973 ኣብ መንጎ ክልቲና ሃገራት ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዝተበታተነን እንትኾነ ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ደርጊ እውን እንከይተረፈም ዘይተገልጹ ወተሃደራውን ናይ ሓበሬታ ጸጥታ ምልዋጥን ዝምድናታት ምስ እስራኤል ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ኣገባባት ወናኒት ወደብ ባሕሪ ንምዃን ትጽዕር ከም ዘላ ብምግላጽ እቲ ኤምባሲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶም ኣብ ዝረኸበ ኣጋጣሚ ንሰበስልጣናት መንግስቲ እስራኤል ይረድእ ከም ዘሎ ሓቢሮም ስለዚ እስራኤል ንሕቶ ኢትዮጵያ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ክትቃወምሉ እትኽእል ምክንያት የብላን ክብል እውን ካብቲ ሚድያ ዝሃቦ ቃል ምሕደት ንምርዳእ ተኻኢሎም ነዚ ክገልጹ እንከሎ እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ናብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ እንትተመሊሳም ምሕዝነት ዘለዎ ሃገር እያ እስራኤል እውን ንኢትዮጵያ ከም ኣፍ ደገ ትርያ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ርክቡ ድማ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ንኽትሓይሎ ክትሕግዛ ትደሊ ኣይብል እስራኤላውያን ንኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይርእዋ ኢሉ እቲ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ተዓዛብነት ቦታ ዳግም ንኽትረክብ ድሌትና እዩ ክብል እውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ምዃና ዝገለጸ እቲ ኣምባሳደር ኣብዚ ምስታፍ ክንጥቀም ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እስራኤላውያን ኢሎም ስለዝኾነ ንሕቶታት ኢትዮጵያ ይድግፉ እምበር ንምንታይን ብኸመይን ዝብል ሕቶ ኣይልዕልን እዮም ኢሎም መንግስቲ እስራኤል ነቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣልዒላቱ ዘላ ናይ ወደብ ባሕሪ ሕቶ ይድግፎ እኳ እንትኾነም ብግልጽ ግን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መግለጽ ክህብ ኣይክእልን እዮም ክብል እቲ ኣምባሳደር ገሊጾም እቲ ኩነታት እናማዕበለ መስከደ ግን እቲ ቅዋም መንግስቲ እስራኤል ግልጽ ክኸውን እዩ ተጽቢት ዝግበር ኣብዚ ጉዳይ ድማ ንዘራረበልና ኢሎም እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ግብጺ ኣብ ፈለማ እቲ ግድብ ከይህነጽ ክትከላኸል ፈቲና እኳ እንትነበረት ኢትዮጵያ ግን ነቲ ግድብ ባዕላይ ኣዛዚማ መሪቓት ኢሎም ግብጺ ዝለዓለቶ ሕቶታት መሰረት ዘይብሎም እዩ ዝበለ እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ብእኹል መልክዑ መብርሂ ስለ እትህብን ፍትሓውነት ንምርጋጽ ዝኸደቶ ኣገባብ ስለ ዝኾነ እቲ ድርድር ውጽኢት ኣይረኸበን ዝብል መርገጺ ከም ዝወሰደት ይገሊጹ ንግብጺ ካብ ዝወጻኢ ኣብዚ ዓመት ናብ ሕብራት ሃገራት ደብዳቤ ጽሒፎም ዘዕግብ መልሲ እውን ተዋሂቦም ኢሉ ዓለም ሕዚ ሓቅና ትረዲኣላ ዝበለም እቲ ኣምባሳደር እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ግድብ ተዛዚሙ ሓይሊ ምፍራይ ምጅማር እዩ ክብሉን ገሊጾም ዝተወሰኑ ቡድህታት ክህልው እዮም ብንቡር መንገዲ ድማ ሰጊርና ንነብስና ክንሕይልና ኢሉ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ እስራኤል ካብ 175,000 ክሳብ 180,000 ዝግመቱ እስራኤላውያን ከም ዘሎም እቲ ኣምባሳደር ዝገለጹ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲና ሃገራት ዘሎ ርክብ ህዝቢን ኣብ ምዕባል ልዑል ተራ ኣለዎም ኢሎም ኣብ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ድኳናትን ቤት ምግብታትን ከም ዘለዋ ከምኡን ብኦም ኣቢሉ ባህላዊ ምግብታት ክዳውንትን ቋንቋን ኢትዮጵያ ከም ዝስፋሕፋሕ የብርሆም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ልምዓት ኢንቨስትመንት ይነጥፉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ከምኡን እቲ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንት ቱሪዝምን ንእስራኤላውያን ንምስሕፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾሎም እዚ ድማ ርክብ ክልቲና ሃገራት ዝያዳ ዝጥናኸር ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኤርትራ ምስ ኢስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዝምድናታት ተሓይል ዘላ ኮይና ናብ ወተሃደራዊ ምትሕባር ከም ዛዕበየቶ ጭቡጣት ሓበሬታት ይወፅኦም ዘሎም ኤርትራ ቴክኖሎጂ ኩናት ኢራን ትቕበል ከም ዘላ ድማ ሎሚ ቅነ ብሳትላይት ዝተሓገዙ ጸብጻባት ወፂኦምሎም እዚ ድማ ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ጽልዋን ምዕባይ ምስቲ መሻርክቲ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ንቀንዲ ክፋላት የመን ዝተቆጻጸረ ሕውቲ እውን ቀንዲ መዋሊቱ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኢስላማዊ ጂሃዲስት ሶማሊያ አልሸባብ እውን ካብ ኢራን ብመንገዲ ሕውቲ ጥምረት ከም ዘሎን ወተሃደራዊ ናውታት ከም ዝረክብን ናይ ድሕነት ምንጭታት ኣሜሪካ ይገልጹም ኤርትራም ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ጸረ ድሕነት እስራኤል ንጥፈታት ትገብረላ ብዝብል በቴል አቪቭ በተረጋጋሚ መጠንቀቅታታት ይበጽሐም ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዘመናት ምሕዝነትን ርክብን ምስ እስራኤል ስዒቦም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው እትገብሮ ምንቅስቃስ ድማ እስራኤል ከም ትሕግዞም ብዙሓት ሕቶ ኣየልዕሉን እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 5 ኢትዮጵያን ዘይኮኑ ዜጋታት ፓስፖርት ኢትዮጵያ ከም ዝወስዱም ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣዘራራቢ ሓበሬታ ኣውፅኦም። ብማእኸላይ ግምጋም 5 ወጻእተኛታት ዜጋታት መዓልታዊ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ክጥቀሙ ይተሓዙ ክብል ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሓቢሮሎም። እቲ ትካል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቋሚ ኮሚቴ ፓርላማ እውን ኣብ ዘብፅኦ ሓበሬታ ናይ ሓሶት ናይ ቪአይፒ ናይ ኣጋይሽ ምቕባል ሰነድ ተጠቒሞም ናብ ትካል ዝኣትዉ ሰባት ከም ዘለዉ ፍሊጦሎም። ቋሚ ኮሚቴ ርክባት ወፃን ጉዳያት ሰላምን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢም ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣፋጽማ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ብ8 ሕዳር 2018 ሶኒ ኣኼባ ውዒሎም። ነቲ ጸብጻብ ዘቕረባ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ወይዘሮ ሰለማዊት ዳዊት ኣብ 4 ዓመት ትካላ ልዕሊ 545,491 ፓስፖርት ዜጋታት ከም ዝሃበ ገሊጻ። ኣብቲ ማሳለ እዋን 860 ኢትዮጵያውያን ወጻእተኛታትን ናይ ሓሶት ናይ መገሻ ሰነዳት ብምቕራብ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተሓተቱን እታ ዋና ዳይሬክተር ገሊጻ። ናይ ሓሶት ናይ መገሻ ሰነዳት ዘለዎም ዜጋታት በዝሒ ኣብ ስራሕቲ እቲ ትካል ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ጸገም ኩሉ ግዜ እናወሰኸ ኸይድ ከም ዘለውን ጠቒሳ። ብመሰረት ጸብጻብ ናይቲ ትካል ኣብ 4 ዓመት ናይ ሓሶት ሰነዳት መገሻ ተጠቒሞም ዝተኣሰሩ ወጻእተኛታት 96 እዮም። ኣባል ቋሚ ኮሚቴ ርክባት ወፃን ጉዳያት ሰላምን ናይቲ ባይቶ ኣቶ ሳዲቅ ዓደም ነቲ ጉዳይ ኣልዒሉ ንዜጋታት ወፃኢ ብዝምልከት ስጉምታት ይውሰድ እንከሎም ሕጂ እውን ብዙሓት ዘይተበፅሑም ወጻእተኛ ዜጋታት ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም። ብተመሳሳሊ ኣባል ባይቶ ብዘይ ፍቃድ ናብ ኢትዮጵያ ምእታውን ምውፃን ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢም ብዙሕ ሓበሬታት ከም ዘለውን ገሊፆም። ንኣብነት ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ይጥቀስዮም ይብል ኣቶ ሳዲቅ መራሕቲ እቲ ትካል ነዚ ጉዳይ ከረድኡ ሓቲቶም። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣቶ ጎሳ ደምሴም ጉዳይ ወጻእተኛታት ዜጋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ምርኣይ ከም ዘድልዩ ኣመልኪቶም። ሕጊ ከይተኸተሉ ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ናይ መገሻን ፓስፖርትን ሰነዳት ዝረኸቡም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ከምኡውን ብዘይ ሰነድ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩን ዝሰርሑን ወጻእተኛታት ከም ዘለውን ኣመልኪቶም። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነዚኦም ብዝምልከት ኣብ ትካል ሕጋውን ኣሰራርሓውን ክፍተት ከም ዝነበረ ብምምልኻት እዚ ሕዚ ተጸጊኑ ከም ዘሎ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብሪሆም። ኣብ ትካል ዝካየድ ዘሎ ዓይነት ኣገልግሎታት ንጥፈታት ቁፅርን ብዘይገለ ጸገም ይካየድ ከም ዘሎን ናይ ሓሶትን ዘይግቡእን ሰነዳት ዝጥቀምሉ ወጻእተኛታት ንምልላይ ስጉምታት ከም ዝተወሰደ ኣብሪሆም። ብኸምዚ ኣገባብ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ወጻእተኛታት ንምስጓጎን ንምእራምን ስጉምታት ከም ዝተወሰደውን ኣብሪሆም። ብማእኸላይ ሕዚ መዓልታዊ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ዝወስዱ ኣስታት 5 ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ወጻእተኛታት ንረክበልና ይብል ኣቶ ጎሳም። እዚ ኩነታት እዚ ብመንጽር ምቁጽጻር ወጻእተኛታት ቀደም ምስቲ ክፉት ኩነታት ዝመሳሰል ምዃኑ ገሊጾም። ቅድሚ 2 ዓመት 42 ሰራሕተኛታት ትካል ብልሽውናን ስሕተት ኣሰራርሓን ተጠርጢሮም ብፖሊስ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘይሕጋዊ ፓስፖርት ብምሃብ ተኸሲሶም ከም ዘለዉ ኣዘኻኺሮም። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ፓስፖርትን ፍቃድ መንበርን ፍቃድ መንቀሳቐስን ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ዜጋታት ወጻኢ ብምሃብ ተኸሲሶም። እቶም ተመሳሰልቲ ሰራሕተኛታት ብገመን ዝተፈረዱ ናይ መገሻ ሰነዳቶም ዝተኣገዱን ከምኡውን ነቶም ናይ ሓሶት መንነት ዘለዎም ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ብምሃብ እዮም ተኸሲሶም። ናይቲ ዝሓለፈ ኣኼባ ቋሚ ኮሚቴ ባይቶም ኣቶ ጎሳ ኣብተን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ በጀት ዓመት ናይ ሓሶት ሰነዳት ኣዳልዮም ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት ብምልላይ ብምቕፃዕን ስጉምታት ከም ዝውሰድ ይገሊፆም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዛዝሚና ኣለና። ንምክትታለኹም ነመስግን። ሰላም